अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। दोस्तों, आज की वीडियो है बेरिंग बेसिक्स के बारे में। आप किसी भी इंडस्ट्री में चाहे ट्रेनी इंजीनियर हैं या मैकेनिक हैं या ऑपरेटर हैं या फिटर हैं, इन बेसिक्स को जानने के बाद आप इजीली डिसीजन कर पाएंगे कि किस जगह कौन सा बेरिंग फिट होगा, यानी किस एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बेरिंग के टाइप कोड के बारे में पता होना चाहिए कि बेरिंग का पहला डिजिट बेरिंग की कौन सी टाइप बताता है। ये 1 से 7 कोड्स हैं, इन्हीं में सभी बेरिंग की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले है 1। अगर कोई बेरिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जैसा कि 1211, 1312, तो ये जो तमाम इस टाइप के जो बेरिंग होते हैं वो होते हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। आगे बढ़ते हैं 2 डिजिट की तरफ। जितने भी बेरिंग 2 से स्टार्ट होते हैं और 5 डिजिट के हों, जैसा कि 22-210, 23-205, तो ये बेरिंग कहलाते हैं स्फेरिकल रोलर बेरिंग। और अगर 2 से स्टार्ट होने वाले बेरिंग और के डिजिट हों 4, तो वो उसकी टाइप यहाँ पे चेंज हो जाएगी और वो बेरिंग कहलाएगा सेल्फ लाइनिंग बॉल बेरिंग। अब हम बढ़ते हैं डिजिट 3 की तरफ। 3 से शुरू होने वाले बेरिंग 4 डिजिट के, जैसे 3205 या 3306 हों, तो वो बेरिंग कहलाते हैं डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। और अगर 3 से स्टार्ट होने वाले बेरिंग 5 डिजिट के हों, जैसे 30-205, 31-306, 32-306, 33,000, तो ये जो सारे बेरिंग इस सीरीज़ के होंगे वो कहलाते हैं टेपर रोलर बेरिंग। नेक्स्ट है 4। 4 से शुरू होने वाले बेरिंग, जैसे 4200 सीरीज़ या 4300 सीरीज़, इसमें जितने भी हमारे बेरिंग आते हैं वो बेरिंग कहलाते हैं डबल रो बॉल बेरिंग। अब नेक्स्ट है 5। 5 से स्टार्ट होने वाले जितने भी 5 डिजिट के बेरिंग हों, जैसे 51-205 या 52-204, तो वो इन सीरीज़ के जितने भी बेरिंग होंगे वो होते हैं थर्स्ट बॉल बेरिंग। नेक्स्ट है दोस्तों 6। 6 से स्टार्ट होने वाले, चाहे वो 6200 सीरीज़ के बेरिंग हों, 6300 सीरीज़ के हों या 6400 सीरीज़ के हों, वो बेरिंग कहलाते हैं सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। ये बेरिंग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है 7। 7 से स्टार्ट होने वाले जितने भी बेरिंग, चाहे वो 7000 सीरीज़ हो, 7200 सीरीज़ हो या 7300 सीरीज़ हो, तो वो बेरिंग कहलाते हैं सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। दोस्तों, ये तो हमने देखा कि बेरिंग का पहला डिजिट क्या बताता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो बेरिंग का लास्ट 2 डिजिट हैं वो हमें क्या बताते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे 05 है, तो ये इसका मतलब है कि बेरिंग का बोर साइज़ बताएगा यहाँ पे। अब हम मिसाल ले लेते हैं कि कुछ हमारे ऐसे बेरिंग होते हैं कि जिनके आईडी उनके फिक्स होते हैं। अगर किसी बेरिंग के आखिर में 00 हो तो उसका जो आईडी होगा, दूसरे लफ्ज़ों में, वो होगा 10 mm। और अगर होगा 01 एंड पे, जैसे 6301 है, तो उसका हमारा फिक्स आईडी होगा 12 mm। इसी तरह हम 6302 की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 02 एंड पे है, तो इसका जो है ना आईडी होगा 15 mm। आगे हम देखते हैं 6303, इसका भी फिक्स हमारा जो आईडी होगा वो होगा 17 mm। इसके बाद दोस्तों, जितने भी हमारे बेरिंग होंगे उनको हमने 5 मल्टीप्लाई करना है तो हमारा उसका बोर निकल आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे 6304 हो गया, 6305 हो गया, 6306 हो गया। तो इनके आखिरी जो डिजिट हैं 2, उनको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमें आईडी मिल जाएगा। जैसे 6304 का 4 को 5 से ज़रब किया तो 20 mm हो गया, ऐसे ही 25 mm हो गया, और 6306 का 30 mm हो गया। ये तो था दोस्तों आईडी हम किसी भी बेरिंग का किस तरह निकालते हैं, ये भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेरिंग इंटरनल क्लियरेंस की तरफ। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक 6305 बेरिंग है और उसके ऊपर लिखा हुआ C2। C2 का मतलब ये है कि इंटरनल क्लियरेंस स्मॉलर देन CN, और CN का मतलब होता है नॉर्मल इंटरनल क्लियरेंस, और ये बेरिंग पे कहीं भी नहीं लिखी होती। और अगर C3 इसी तरह ही लिखा होगा तो वो होगा इंटरनल क्लियरेंस ग्रेटर देन CN।
اور اگر C4 لکھا ہوگا تو انٹرنل کلیئرنس گریٹر دین C3 ہوگا، اور اگر C5 ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا انٹرنل کلیئرنس گریٹر دین C4۔ آپ کو یہاں پہ ایک چیز میں بتاؤں گا کہ C1 کا بھی ایک بیرنگ ہوتا ہے، لیکن اس کی اتنی کم کلیئرنس ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا۔ اب C3 جو ہے ہمارا بیرنگ وہ سب سے زیادہ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، اور باقی جو C4 C5 جو ہمارے بیرنگ ہیں یہ وہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہاٹ انوائرمنٹ میں ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے، جیسے کوئی بلیچنگ ہاؤس ہو گیا ٹیکسٹائل میں، یا ڈرائر جہاں پہ لگے ہوئے ہیں، یا اس سے ملتی جلتی، یا بوائلنگ ہاؤس شوگر انڈسٹری میں ہوگا، اس سے ملتی جلتی جتنی اپلیکیشن ہے وہاں پہ ہم یہ C4 C5 کے بیرنگ انٹرنل کلیئرنس کے ہم بیرنگ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں بیرنگ سیریز کے بارے میں۔ ہم نے بیرنگ کا فرسٹ ڈیجٹ بھی ڈسکس کر لیے اور سیکنڈ دو آخری والے بھی ہم نے کر لیے، اب ہم اس کے سیکنڈ ڈیجٹ کو کریں گے۔ تو مثال پہلے آپ دیکھیے 6305۔ اب یہاں پہ اگر 6005 ہوتا تو اس بیرنگ کی سیریز ہوتی ایکسٹرا لائٹ سیریز، اور اگر یہاں 6105 ہوتا تو یہ ہماری ہو جاتی ایکسٹرا لائٹ سیریز یہ بھی، اور اگر یہاں پہ 6305 کے یہاں 6205 ہوتا یعنی یہاں پہ 2 ہوتا تو یہ ہو جاتی لائٹ سیریز، اور یہ جو ہم نے یہاں پہ آپ کو ریڈ ہائی لائٹ کر کے دکھایا یہ ہے میڈیم سیریز، اس کا 3 ہے، اور اگر یہ 6405 ہوتا یعنی 4 یہاں پہ ہو جاتا تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے ہیوی سیریز۔ تو دوستوں میں سمجھتا ہوں آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں بیرنگ سفکس کوڈ۔ بیرنگ کے جو نمبر ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر کلیئرنس بھی لکھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی زیڈ لکھا ہوتا ہے، ڈبل زیڈ لکھا ہوتا ہے، آر ایس لکھا ہوتا ہے، 2RS لکھا ہوتا ہے، ایم ہوتا ہے، این ہوتا ہے، اس طرح ای اور مختلف وائی ٹائپ یہ مختلف اس پہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ 6305 زیڈ کی میں نے اگزامپل لی ہے۔ بیرنگ کے اوپر جہاں زیڈ لکھا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ ون سائڈ میٹل شیلڈڈ ہوگا، ایک طرف اس کی میٹل کی شیلڈ ہوگی اور دوسری طرف سے وہ بیرنگ اوپن ہوگا، اور اگر ڈبل زیڈ ہوگا تو دونوں طرف میٹل کی سیل ہوگی، اگر آر ایس ہوگا تو ایک سائڈ پہ ربڑ کی سیل ہوگی اور دوسری طرف سے یہ اوپن ہوگا، اور اگر 2RS ہوگا تو دونوں سائڈ سے اس کی ربڑ کی سیل ہوگی، اور یہ سیل لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اندر ڈسٹ پارٹیکل نہ آئیں، اور جو کمپلیٹ سیلڈ ہوتے ہیں دونوں طرف سے وہ سیلف لوبریکیٹڈ ہوتے ہیں، اور باقی جو دوسرے بیرنگ ہیں وہ جو ہے نا ایک سائڈ سے اگر اوپن ہے یا دونوں طرف سے اوپن ہے تو وہ پھر گریس یا آئل اس میں ہمیں اس کی ہاؤسنگ کے حساب سے اس کو سپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جس بیرنگ میں ایم لکھا ہوگا وہ ہوگا براس گیج۔ یہ آپ کی جتنی بھی ہاٹ ایپلیکیشن ہوں گی تو وہاں پہ استعمال ہوگا، کیونکہ کنویکشن آف ہیٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے اپنا براس کا۔ اور نیکسٹ این کو سمجھا دیتا ہوں کہ سنیپ رنگ گروو، اس کے اوپر ایک گروو ہوگا اس کے آؤٹر سرفیس پہ گول رنگ کی شکل میں، اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے تو اس بیرنگ کے ساتھ این بھی لکھا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بیرنگ کی کیجز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں پہلی کیج ہم کریں گے براس، دوسری ہوگی اسٹیل اور تیسری ہوگی پولیمر، اور ایک ایک کو ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں۔ یہ ہے براس کیج، اور یہ سفیریکل رولر بیرنگ ہے، اور اس کی کیج بھی آپ کو الگ دکھا دی گئی ہے، اور یہ بھی وہاں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ ہاٹ انوائرمنٹ ہو اور ہماری نوائز لیس، ہمیں فرکشن لیس اور اسموتھ آپریشن، ہائی اسپیڈ اپلیکیشن کے جہاں بیرنگ ہوں گے یہاں پہ ہی ہم براس کی کیج استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیل کیج ہے، یہ بھی اس طرح ہی آپ دیکھیں یہ بیرنگ ہے، اور آگے اسٹیل کیج نارملی وہی جیسے 6200 یا 6000 یا 6400 یہ سیریز کے جتنے بال بیرنگ ہیں یا ڈیپ گروو بال بیرنگ ہیں وہ ان میں یہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے۔ اور آگے ایک ہے ہماری پلاسٹک کیج، یہ بھی مختلف بیرنگز میں استعمال ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں کولڈ انوائرمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہاٹ میں نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں کم سے کم شور چاہیے، نوائز لیس آپریشن چاہیے، ہائی اسپیڈ، اور یہ بال بیرنگ میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھیں گے یہ ڈیپ گروو بال بیرنگ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگر دوستوں آپ کے لیے تھوڑی سی بھی ویڈیو ہیلپ فل ہو تو لوگوں سے شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، تاکہ میں جب بھی نئی اس میں ویڈیو ڈالتا رہوں اپنے ویڈیو چینل میں تو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔